oza nzambe mpo na biso moyoki losambo yango bato nyonso toyaka epai na yo. Jésus-Christ Seigneur. Wapi nzambe na tutelaka tolo, wapi nzambe na tutelaka tolo. Belela yo, zambalola yo, pesa esamwele. Monaka na ngai, papa na ngai yo lobi nini. Na maloba pamba, Yesu na ngai yo sekwisala salo. Na kati ya bakufile, zambalola yo loba pepo na ngai. Wapi nzambe na tutelaka tolo. Wapi nzambe na Zali kolo nzambe na nguya. Alleluia. Alleluia. Yo zali kolo nzambe na nguya. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Père éternel pour ce matin. Obrigado, Pai eterno, por esta manhã. Cher Saint-Esprit, Caro Espírito Santo, nous sommes disposés. estamos dispostos. Nous attendons ta réaction. Nós esperamos da sua reação. Amène-nous dans la profondeur de Dieu, Leva-nos na profundeza à la nature divine, a natureza divina. d'appeler l'inexistence. Chamar a inexistência. Glorifie le nom de Jésus ce Glorifica o matin. nome de Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Merci, acclamons Jésus. Obrigados, aplaudindo para Jesus. Suivez-moi très bien ce matin. Servos de Deus que estão aqui, acompanhem-me muito bem nesta manhã. Surtout Maman Philo. Principalmente a Mamãe Filho. Je nous ai promis, car Dieu nous a parlé. Prometi porque Deus nos Cette falou. année, on va marquer. Esse ano vamos marcar. Toute la nuit, pendant que j'écrivais ces messages, que Dieu m'aide à prêcher. Je sens quelque chose qui va se passer ce Eu matin. sinto alguma coisa que vai se passar. Sois connecté et Esteja suivez-moi très bien. conectado e ouça-me muito bem. C'est Dieu ne ment jamais. E Deus não minta nunca. Deus não minta. Lorsqu'il fait une promesse, Quando faz uma promessa, il accomplit ses promesses. Ele realiza a sua promessa. Il finit par accomplir ses promesses. Acaba por cumprir.
Que Deus abençoe você que Je está sais aqui. que Dieu va te visiter. Eu sei que Deus vai te Dieu te fera visitar. du bien Tu viverás os et tu bens seras impacté. e serás impactado. Il y a des hommes ce matin, Há homens nesta je manhã veux monter avec vous. que vão subir convosco. Thème d'Angeza, O meu tema é participants de la nature divine. participamos na natureza divina. Participants de la nature divine. Participantes da natureza divina. Des participants de la nature divine. Os participantes da natureza Des divina. participants de la nature divine. Os participantes Ceux da qui natureza sont sur divina, la terre, que são sobre a mais terra, qui n'appartiennent pas à la terre. que não pertencem deste C'est-à-dire, mundo. Batubaza na Mabele, Porque as pessoas estão aqui mais na leur terra, participation n'est pas terrestre. mas a sua participação não está aqui Tu sais, tu as terrestre. été créé pour Zalamutu, aux Zalamuki la terre. Foste criado para ser a cabeça, não a Tu cauda. as été créé pour impacter. Foste criado para Tu impactar. as été créé pour influencer. Foste criado para Tu as influenciar. été créé pour mettre le sceau de ta présence sur la terre. Foste criado para mostrar as suas Papa forças Miguel, ou les na gaboté na terra. mabele. Il faut dire sono na mabele. Sona yezala. C'est-à-dire une référence Tem que qui colocar ferait o ata seu yozate. carinho. Mesmo se você Bana não no tiver, Bautikala. os Les filhos que vão générations qui ficar, vont venir de geração vont se que référer virão, qu'il y avait quelqu'un vão se ici. referir que havia uma pessoa aqui. Tutanga Nzamba Abraham, Nzamba Isaac, Nós Nzamba lemos os Jacob. Deus de Abraão, Abraham, Isaac, bazalaka ba Jacob. fantôme te. Não era fantasma. Ils étaient des hommes. Eram Ou homens bazalaka na makila na mai. que tinham sangue. Baleka, mais qui Passaram nous le totanga komona ba. até hoje Tu sais, citamos celui os qui a nomes. Dieu ne peut pas passer inaperçu sur la terre. Aquele que tem Deus não pode passar despercebido Dieu tá na n'est terra. pas un Dieu des moindres des choses. Non. Deus não é Deus de Nzambe na menos biso, coisas. Nzamba makambo ya minene. Nosso Deus é Deus de grandes coisas. Ce matin, je te confirme encore que Nesta manhã eu confirmo que Maman Philo, cette année, cette église va Mamãe marquer Filho, beaucoup de este choses. ano essa igreja vai marcar. Angola va parler de cette église. Angola vai falar Angola desta va igreja. parler de ce ministère. Angola vai falar desse Est-ce que tu me ministério. crois? Será que tu me crês? Lokola yo sa nesika Como o tu estás partage aqui a neste lugar? prophétieuse à la paix A partage. partir dessa profecia Je seja sens também a une sua grâce, je partilha. sens une élévation Eu sinto uma graça, uma par rapport à elevação. tout ce qui se passe autour de moi. Segundo a tudo que se Naomona ke passa, Nzamba akosaka te. estou a ver que Deus Nzamba não aza fidèle. mente. Deus é Mafuta fiel. ebandaka na moto ezokita na mandefu. Azeite começa na Cette cabeça está onction faut descer. kita pe na vie E na yo. essa unção desce Nzambe na sua vida. akutaniso na bato ya Que Deus te minene. faça encontrar com grandes Nzambe akotiso na pessoas. babato bakomemo vers ta Que Deus destinée. te faça encontrar com pessoas que vão Nzambe te levar ao seu akutaniso na bato destino. ata bato mosusu baonéglige yo Que me Deus bango te faça baomona encontrar grandeur com na pessoas yo. que estão negligência, que eles vão ver a sua grandeza. Tu sais, il y a un mystère de rencontre Sabe, há um que le mistério de ciel a encontro profit. que o céu Et si son aproveita. temps arrive, E se o tempo chegar, déjà, moto mota kokanga ngo. ninguém Alors, poderá tout ce aprender qui se isso. passe à l'église, Tudo que se passa na on appelle igreja ça prototype. chama-se protótipo. C'est-à-dire la marque qui doit montrer ce qui est Quer déjà. dizer, a marca que vai Si mostrar tu aquilo as que vu já le é. mariage ici, Se il y tu a vires o prototype. casamento aqui é prototipo. Amen. Oh, j'ai aimé papa puis pendant que papa Badou a tenu linga malo. Eu gostei para papai Alors, quando c'est papai la mandou. première fois que je vis ça É a à primeira l'église, vez. comme c'est passé. Tudo que se passou na Nandimaki te igreja. koleka bongo. Eu não acreditei Mais que ia comment passar. kosala mabongo? Como é que pode Tala, acontecer? Nzambe soka bandi kofongola likambo na ye. Se Deus Ata começar ya a abrir as première suas fois bokoka coisas, nzambe lokola 10e fois. mesmo vocês vão Lokola conseguir première fois pesaki image wana. Uma primeira vez Je deu essa prophétise, je déclare Eu et profetizo, décrète. declaro e Il y a decreto. yope galate O céu zoya. também daqui a pouco já Tu vai as vir. célébré et à toi aussi Tu nous allons celebraste E célébrer. aqui também vamos celebrar. Ce que la plupart des gens qui sont ici, Se bah, vês a maioria bah, das Brésil, pessoas que les estão belés, aqui bah, fora ça do Brasil, souta, ouais. muitos já não Ça, estão c'est les aqui. qui bah, prototype. Saiba que Ou são ils sont là, ça, qu'il y a prototipo Yope et que está a Goya. mostrar que o Senhor também vai vir. Dieu n'a jamais été influencé, Deus nunca foi On n'a pas de influenciado baloba. para aqueles que mais estão Dieu falando. fait sa volonté. Deus faz a sua vontade. Alors, participons de la nature divine. Participante da natureza divina. Bible so wana biso, A Bíblia está relatada. afin que par elle, Enfim que vous nela deveniez vocês vão se tornar participants de la nature divine, participante da natureza divina. c'est-à-dire Quer dizer, par Jésus. para Jesus, Tant que Jésus est aqui na mokili. enquanto En Jesus fait, veio, tant que Jésus est aqui na mokili, quando Jesus veio no mundo, il nous a fait un transfert. ele nos fez uma transferência. Alongolaka biso na nature ya bato, Nos tirou na natureza dos homens, ya makila na mai, do sangue e água. akotisi biso na nature Nos spirituelle. apresentar na natureza Voilà pourquoi espiritual. il est écrit, Por isso está par escrito, elle, para nous sommes ele, devenus des
participants de la nature divine. Celui qui est à la nature de Dieu va bloquer. Je vais monter avec toi. Sois juste sensible à comprendre mes paroles. Celui qui est de la nature de Dieu va bloquer. Celui qui est de la nature de Dieu va voyager. Celui qui est de la nature de Dieu va bloquer. Le lot des gens qui sont solo bandoki na bino famille faut pas penser à la place basali, il faut pas lasser biloko na yo. Parce que tu ne fais plus partie de la nature de cette famille. Mais lorsque tu as reçu Jésus, tu ne fais plus partie de cette famille. Les réalités spirituelles, il y a famille, il y a des liens, il y a bondoki, il y a des limitations, il y a bassesse. Et tu dois aller très loin. Voilà pourquoi le diable vous a réclamé toute la nuit, mais moi je priais pour toi. C'est-à-dire lorsque tu m'as croisé, les réclamations de ta famille parce que tu ne fais plus partie de cette famille. Le christianisme, c'est une appartenance spirituelle. Le christianisme, c'est une appartenance céleste. C'est-à-dire un chrétien, pourquoi il s'agit, tu dois avoir d'abord la capacité de monter là où son esprit habite. Alors j'étais au kata yango. Ce que vous imisez ça nangote. Attends c'est toi ne katanaki. Au monde nango bana kobota parce que l'arbre ne dépend pas du tronc, mais l'arbre dépend des racines. Alors étant chrétien, notre racine de notre nature est d'abord spirituelle. Dans la leloba ndoki na bino na foba kuwe ya bakufa. Semeno na zoloba. Tous ceux qui vont se lever encore. Oh ba mona ngeza nzoto. Mais fondement na ngeza na mabelete. Yomoni mutu musu ata meli poisson. Aniati mbasu. Ezani les sans effet. On nzoto esa elorote. Mon appartenance d'abord est spirituelle. Vous savez, tout ce que nous héritons de Dieu, nous l'avons par Jésus-Christ. Nós temos a Jesus Cristo. Ninguém pode receber alguma coisa. Se a pessoa não acolher Jesus como Senhor e Salvador. Vous savez, lorsque je nous parle de la spiritualité, quando eu falo da espiritualidade, tout homme peut être spirituel. Todo homem pode ser tout homme aussi peut donner des prophéties. Todo homem Mais pode le problème c'est que notre source d'inspiration est où a nossa origem de inspiração tu sais, tu peux prophétiser mais tu n'es pas sauvé. Pode profetizar, mas não tu for peux salvo. prier pour les malades, ils sont guéris, mais toi tu n'es pas sauvé. Parce que la spiritualité agit toujours. La spiritualité est pas du tout. La spiritualité c'est la yanzam. C'est la Satan. É chamado de espiritualidade. Donc c'est-à-dire même magicien pode profetizar também. La température d'un homme de Dieu ne dépend pas de ce qu'il dit. Ou soit des manifestations de salam. Mais ça dépend de là où il est attaché. Parce qu'on peut vous dire des histoires, on peut vous dire des choses, mais le problème est ça, origine à et moi je te parle aujourd'hui d'une bénédiction qui est spirituelle. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il se fait suivre donc on a une bénédiction générationnelle. Il faut que vous ayez une référence. Mais comme la bénédiction est générationnelle, ils vont hériter ce que tu as. Alors, Bible allons-y. Jean chapitre 1, verset 11 à 12. João capítulo 1, verso 11 a 12. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parole du Seigneur. Amém. Bible Zoloba, tous ceux qui l'ont reçu, Todos aqueles que o elle a donné le pouvoir de devenir enfant de deu o Dieu. poder de se tornar filho de Deus. C'est-à-dire ils ont eu le pouvoir, Quer dizer, deu o maman Philo, poder. de changer de nature. Uma filho de mudar a natureza. Avant d'être des enfants de Dieu, Antes de ils se tornar étaient de filho de qui? Deus, quem eles eram. Voilà pourquoi on dit souvent, Por isso, ao invés disso, todos nós somos filhos de Deus, não. No mundo não somos filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles Il que est écrit acolheram à Jesus tous ceux qui Cristo. l'ont reçu, A todos elle que a donné le receberam. pouvoir de devenir Ele enfant deu de o poder Dieu. de se tornar Avant filho de de Deus. devenir enfant de Dieu, on était Antes de qui? se tornar filho de Deus, quem era? Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Todos não são On filhos de dit Deus. que dans l'église, nous sommes Todos nós somos criaturas après de avoir Deus. kozala bikelamu Depois de ser nde tokomaka criaturas, bana na é que nos Nzambe tornamos soki filhos de toyambi Deus. Yesu Christ. Quando nós Alors acolhemos Jesus bikelamu, criaturas, la créature a été corrompue par le a criatura diable. foi corrompida C'est-à-dire pelo la diabo. puissance du péché Gente, o poder do habite dans la pecado création. habita na Parce que criação. tant que toyoka balobaka même ba planète, Mesmo os planetas. Jupiter, Mars, Jupiter, Saturne, Mars, ce sont Saturne. des planètes qui ont été corrompies. São planetas Bah, que foram Saturne, non, yoka, corrompidos. ce sont des dieux. São deuses. Donc, bah, ça, bah, Nzambe. Eles são deuses. Ils ont été corrompus. Eles foram Alors, tout corrompidos. ce qui est comme créature Tudo aquilo que é vit como dans la criatura corruption du péché. vive na corrupção Alors, do quand pecado. Jésus est venu Quando Jesus pour chegou, changer notre nature, para mudar a alors, nossa bina biso natureza, ba o bako yambanga, aqueles que vão o bako me acolher, ndimanga, aqueles que vão me bakomi aceitar, bana na vão Nzambe. se tornar Donc, filhos le de fait Deus. déjà de croire au Seigneur O efeito Jésus-Christ, de crer ao tu ne Senhor fais plus Jesus. partie seulement de la créature Você de não Dieu, faz mais parte tu da peux devenir criação de un Deus. enfant de Você Dieu. se torna filho de Et Deus. tout enfant Todo a filho droit de l'héritage de son tem père. direito da herança do seu Différemment pai. d'une créature. Diferentemente de uma criatura. Mwana azalaka na besoin héritage. O filho Et precisa puis de aza uma na herança. droit ya héritage. E tem Donc direito à par herança. Jésus, Que diz a nous avons Jesus. changé notre nature. Nós mudamos Voilà a nossa pourquoi il est natureza. écrit, Por isso está escrito. je crois que c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, Acho que é apóstolo. nous sommes devenus de nouvelles Nos créatures tornamos en nova Christ. criatura em Cristo. Donc comme il va créature, mon Nos sous tornamos uma nova criatura. Alors lorsque nous parlons de la nature, Quando falamos da natureza, participons de la nature divine. participantes da natureza Nature divina. et anime. O que é uma Lorsqu'on natureza? parle de la nature, Quando falam da c'est d'abord natureza, l'état originel de é o l'homme, estado original de um homem, ou soit faculté innée, faculdade, origine, origem, origine, A origem Yamoto. da Donc pessoa. état originel. quer dizer, o estado Oui, mais nature à original. moto, je crois que le baron binga lingala. A natureza do homem Comme nós nous falamos sommes em sur le lobby. Ah, português. yé makambo ça les ensemblants. Coisa que Au moins está fazendo makambo ça assim, fingir. nature à moto et A bomba natureza makate, do n'est-ce homem pas? não se esconde. Donc nature c'est l'état originel de A l'homme. natureza é o estado Au original constat do nyonso homem. ozosala Pode fazer tudo mais que está nature na fazer. yo suka Mas a sua ekobimaka. natureza vai sair. Yo mutu musu alakisaka motia Outra malamu. pessoa mostrava que ele é uma Bobanda kovivre nde pessoa. pena bien. Você lhe À via tout muito moment bem. azalaka moninga A mpona todo yo. momento era Mais un amiga. jour abetu eloko. Dia te bato dá mosusu uma babikolela coisa, na yo te. outra pessoa dizer não Amibombaka chora. eza Ela se nature na esconder ye. a sua natureza. Est-ce que vous me comprenez? Será que vocês me Donc la compreendem? nature c'est l'homme. A natureza C'est é o son homem. état. L'homme ne Capaz. peut couvrir sa nature. O homem pode cobrir a sua Ato bombe natureza. ngo ndenge nini koyebana Se kaka. você esconder como Moto vai aza aparecer. motema mabe. A pessoa que To é mau moto aza coração, ndoti. ou a pessoa que é Ata bruxo, sekisi yo 10 ans. mesmo te faz 11e rir, année, 10 on anos. découvrir O la vraie 11º nature. primeiro vai Parce descobrir a qu'on ne sua cache pas la natureza. nature. Porque não se On dit, esconde bon, a natureza. dans la nature, c'est l'homme. Na natureza é L'homme o peut homem. changer par la mission, O homem mais pode mudar l'homme pela ne change missão. pas sa nature. Mas o homem não muda a sua natureza. Moi, je suis bon la motema. Outra pessoa se converteu. Nature na ye. A sua Et natureza ça qui azalaka kanda. é que ele é muito Après moi le raivoso. motema changé. Ele converteu Akomi ko bimisa ba fruit ya molio mo começar a santu. fazer sair Mais ceux qui frutos do bolande Espírito lié Santo. bien. Se vocês Parce que acompanharem moi bem, kanda na kati na ye eles estão ezakaka. vivendo dele. Donc ça dit c'est la Principalmente a nature. raiva, quer dizer, é a natureza. Et l'homme qui n'a mosika. E homem que faz Non longe, par rapport à ce qu'il montre, não segundo mais aquilo par que ele rapport mostra, à sa nature. segundo a sua natureza. Nature ya moto tombolaka moto. A natureza do Nature homem ya moto leva. pe ekitisaka A moto. natureza também rebaixa. Eza na moto musu bakanisi basalo bolamu. A outra pessoa pensando em Au fazer o bem. moment ka bolamu elinge bima. Ao momento Vraie que ia sair nature o na yo bem, pesa nini? a verdadeira natureza Mbalo basa apareceu. nini? Babwa De kisu. uma repentinamente vão te Eza pe na moto musu rejeitar. bande ko condamner Outra ye. pessoa Ba yoka condenava. yoka masoni na musika. Ouviram muitas histórias Que de longe. asalaka boazo Ela lisaka bo. fazia Batu isso. bayini ye As pe. pessoas odiaram. Mokolo kofanda na ye. O dia que vai sentar Oyo com batu bande ela, koloba. o que as pessoas Na oyo diziam, découvrir. com que eu estou a eza ndenge descobrir, moko te. não são Osantu que asa iguais. moto malamu Você sente que é de uma boa nature. pessoa de natureza. Alors ta force dépend de ta nature. Que a sua força depende da Amém. sua natureza.
Nous avons une nature qu'on appelle nature scientifique. Temos a natureza científica. Dans cette nature-là, on appelle ça, on trouve des gens qui sont colériques, on trouve des gens qui sont mélancoliques. C'est comme ça, on trouve des gens qui sont sanguins, de l'air nature. Mélancolique dans la nature. Ça dit, ce sont un peu déjà trop frustrés. Mais vous avez un problème, c'est sa nature. Et là, un peu trop colérique. Há pessoas que são muito raivosas. Que são muito rápidas são muito rápidas em ficar com raiva. Il y a aussi des gens qui sont un peu trop tempérants, normal. Donc à tel comme ça, mais là c'est sur le plan scientifique. Alors sur le plan spirituel, nous avons aussi la nature. Sur le plan spirituel, nous n'avons que deux natures. La nature de Dieu et la nature du diable. La nature du diable. Satan a coupé son nyonso. Satanás pode te dar tudo. A coisa é o nyonso. Pode fazer tudo. Mbongo, sua succès. Matana vi como boy. Mais na suka na nature a Satana. Exa soka pesi na gauche. Aí biga ko récupérer na droite. Ele vai recuperar a direita. Nature a Satana. Bible de Théango, il est le père des mensonges. Ele é o pai da mentira. Donc até sali nyonso. Sa vraie nature. A sua verdadeira natureza. Mais la nature de Dieu c'est quoi? La nature de Dieu c'est d'abord l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Pourquoi Dieu a tant aimé le monde? Avant Zamba pesa moi ne Yesu. Mokili makama banda ko salama mingi. Ba prophète bayaki. Ba Thomas bayaki. Ba Moïse bayaki. Ba Élie bayaki. Mais moto zo continuer kana mabe. Mais comme Dieu est amour, la Bible nous dit il est lent en colère, riche à monter. Malgré que ma belle a mon kili. Mais Bible Elobi Nzamba tali un jour. Bible Elobi il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc la nature de Dieu c'est d'abord l'amour. Et la nature du diable c'est le mensonge. Alors, na tête il y a nature ensemble. Na natureza de Deus, acompanha-me bem. Nous avons l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu. Il est l'omniprésent. Il est à tout moment. Ele está em todo momento. Place nyonso na ngonga moko. Ele está em todo lugar em todo momento. Tosambela na Golf 2. Vamos orar aqui no Golf 2. Vamos sambela na Kakwaku. Outras pessoas estão no Kakwaku. Na Benfica. Nous baza ba place belé. Sans compter baza ba Luzizi lá, ba Mangengenge, ba Intendance, ba Pikambie, ba Patra, ba Ngombe belé. Maintenant on se pose des questions. Comment tous ces gens parlent et Dieu les écoute? E Deus lhes ouve. Ah déjà attends tous à moi adoration pendant que tout le monde élève la voix, c'est impossible mais comment Dieu a la capacité d'écouter la prière de tout le monde? C'est ça ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. Il est partout et il voit tout. Alors deuxième nature ensemble encore, c'est l'omniscience de Dieu. Il est l'omniscient. C'est-à-dire il connaît tout. Ele conhece tudo. Il a le savoir de ele tout. Tem o saber de Zamba tudo. Deus sabe de tudo. Mama tsali makambo dérange ko fani na kati ya motema na yo. Zamba ye bien. Coração Deus conhece. Voilà pourquoi lorsqu'on prie déjà, les ala kana peu important te makambo nyonso expliquera pas. Pour avolo bana bato moto akela o déjà yebi makambo. L'omniprésent, l'omniscient. Il connaît tout, il écoute tout, il voit tout. Toute science. Et le rôle que l'ensemble na mayele na mokili ezati. D'ailleurs, on a vu ici à l'église, c'était qui Maman Isa. Azalaki na debana na ibumunaye. Lorsqu'il kobota, ba découvrir mwana moko aja kokufa déjà. Debana bazaki ya mapasa. Moko na kati ya place ta kufi. Bazaki pe place ta moko. Mwana moko abimi déjà à pola. O filho sai já podre.
mosusu azobima te e a outra não minganga balobi saía. lokwa oyo abimi akopola baza pe même place ta oyo atikali wana sûrement ye bazaka ya kopola com certeza ela também bazeli moko abotamaki soki ba 10 heures esperando aquele que mosusu akebotama ti 15 heures outro nasceu depois ntango de mpa 15 botami abimi boye quando nasceu bamoni ye na baposo ya ndeko na ye wana viram mosusu com pele do akufaki seu irmão que morreu. bazuye bapangusi ye Pegaram, minganga limparam. bazalaki trop sûr que cet enfant Os médicos il va tinham finir certeza par que essa mourir. criança vai morrer. mais bafandi boye bamona mwana Mas leli sentaram, estão a ver que a criança batalitali mwana leli Viram babi criança topesa chorar. bango mwa temps Vamos bapesi lhes dar ta bamoni tempo. mwana Deram tempo. aza normal Viram mama que o filho era normal normal, lobi na ntango a balobi mãe bobina normal. bozonga No ndako dia seguinte, parce que volta tomoni comprar mwana casa. aza en bonne santé Porque essa criança está em boa natuni je saúde. crois mama Julia aza A wana mamãe Júlia aza está lá. munganga Ele é médica. abengi supérieur na bango munganga Ligou para superior. expliquer supérieur na bango Explicou para o seu supérieur na superior. bango alobi mama Superior disse, mamãe alobi filho, makambo betelinga lisolo essa coisa que você me eza contou mystère é um nazangi mistério. moyen ya koexplike Não yango tem como c'est-à-dire explicar. place mayela minganga Onde a esukaka ya inteligência nzambe dos médicos esukaka para, te de Deus nunca s'il y a une para. équation minganga Quando há uma bakokoka te equação et que pas os nzambe médicos não vão équation conseguir. compliquée A Deus ezalaka te não existe equação donc complicada. la nature de l'omniscience de Dieu A natureza de il connaît tout Ele conhece et tudo. à la fin E por il fim, est l'omnipotent. é omnipotente. L'omnipotence de Dieu c'est quoi? Omnipotente é C'est o sa quê? puissance. É o seu poder. Il est un Dieu puissant. É o Deus poderoso. Rien n'est impossible à lui. Nada é impossível nele. Koko Sarah na âge soki ya kimokolo ya A avó kibompaka Sara naquela idade da akoti velhice. déjà na ménopause. Ela tem a Mais menopausa. l'omnipotence de Dieu Omnipotente de elobi ke Deus. yo okobota mwana Disse que na você suka vai nango ter Sarah filho. pe aboti mwana. No final também Tout Sara est possible concebeu. à celui qui croit. Tudo é possível Parmi les àquele natures que de crê. Dieu que je citais ce matin, meio da natureza moko ya que eu banature citei. ya Nzambe ezala Uma das partage ya naturezas vie na que yo. seja a sua Quel que partilha. soit problème au sein nango, Apesar dos la problemas que nature tem, de Dieu a la capacité a de faire natureza de Deus quelque tem a chose. capacidade de fazer alguma coisa. Alors, Portanto, sur la terre, l'homme est tellement faible. sobre a terra, homem extremamente L'humain fraco. craint. L'humain O craint. humano teme. C'est-à-dire, moto na se na mabele Se a azalaka pessoa faible. do humano é fraco. La nature de l'humain, c'est la A peur. natureza é o La temor. nature de l'humain, c'est la crainte. A natureza do humano Moto na é o mabele temor. abangaka. A pessoa que no mundo Atalaka tem, âge. ele vê a Âge idade. na komi nango. A idade Est-ce que que na eu kobota tenho. lisusu? Será que já vou conseguir? Âge na komi nango. A idade Est-ce que na eu okende tenho. su poto? Será que já vou viajar? Ba échec na sui. As Est-ce que provações que eu kosimba tive, lisusu? será que Ça vai c'est la dar certo? nature de l'homme. Essa é a natureza do homem. La nature de l'humain. A natureza Nde do tofandi ya soki humano. masasi ebeti papa. Se deram aqui tiro, Lokola toza bato Como somos eloko ya liboso humanos, tokokima primeira das parce coisas que la vamos chair est faible. Porque a Même carne é Jésus fraca. l'a confirmé. mesmo Jesus Yesu não asoma ba confirmou. disciples, Ele dizia aos seus veillez et discípulos, priez vigia e pour ne pas ora, tomber à la para tentation. não cair na tentação. L'esprit est bien O disposé, espírito é mais bem la disposto, chair mas a est carne faible. é fraca. Alors la nature de l'homme, A ou natureza soit do la homem, nature de l'humain, ou seja, a natureza c'est d'abord do la humano, crainte. primeiramente é o temor. Moto A abangaka, pessoa teme, moto alengaka, a pessoa moto azalaka treme, na ba doute a pessoa parce tem que c'est la dúvida, nature de l'homme. porque a natureza do Alors homem. lorsque Jésus a yé, Quando Jesus veio pour participer à l'humanité, para participar na il devait humanidade, changer notre nature ele tinha que mudar a de façon que tout l'on ba humain. da maneira que nós Yango somos ebisi humanos. bango, Por isso disse, l'esprit est bien disposé, o espírito é bem mais la disposto, chair est mas a faible. carne é Cela fraca. montre quoi? Isso mostra o Là quê? où la chair ne peut pas percer, Onde a carne não l'esprit pode a la subir, possibilité de o percer. espírito tem a possibilidade de Là où la entrar. chair ne peut pas voir, Onde a carne não pode l'esprit ver, a la possibilité o de espírito tem a voir. possibilidade de ver. Alors, dans où il soyez, Quer dizer, quando comme Jesus je vous dis veio, chaque fois, como eu disse toda vez, christianisme est la religion. te. o cristianismo não é uma religião. Christianisme est un ensemble des hommes O cristianismo spirituels. é o conjunto dos Oh, homens bala yambi Yesu espirituais lokola mokonzi que pe acolheram mokikisi. Jesus como Senhor e Salvador. Lorsque Yesu est na mabele, Quando Jesus viu o canal, atali nature ya bato, olhou para a natureza da amoni ke bato pessoa, babangaka viu mingi, que a pessoa temia amoni ke muito, bato balengaka viu que a pessoa mingi. tremiam muito. Voilà pourquoi il est écrit, É por isso que está escrito, lorsque bato wana bayepa na quando aquelas ye, pessoas vieram, apesi bango nguya lhe deu o ya poder kokoma de se bana na tornar Nzambe. filhos de Deus. Pourquoi nous sommes devenus des enfants Por que de nos Dieu? tornamos filhos de Deus? Nous sommes d'abord devenus les enfants de Dieu Nos tornamos filhos de Deus pour manifester para la gloire de manifestar Dieu sur la a terre. glória de Deus sobre a terra. Nous sommes devenus des enfants de Dieu Nos tornamos filhos pour de Deus établir la justice de Dieu sur la terre. para estabelecer a justiça de Deus sobre a Nous sommes terra. des enfants de Dieu. Somos filhos de Deus. Nous allons là-bas extension ya gloire ya Somos como Nzambe na mabele. extensão de glória de Deus cá na Alors, terra. place totangi wana bibelobi. Onde nós lemos a Bíblia. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu.
Ici je commence à parler. Aqui eu começo a falar. Moto oya yamba Yesu. A pessoa que acolheu Na moto yamba Yesu te. a pessoa que Mama não acolheu bakoza la ndenge moko te. não podem ser Ayaka pa parecidos. ba oyo ya ye, Ele ba vai oyo ya ye ba aqueles que yamba vieram ye dele. te. Os dele Ba que não boya ye. acolheram, Mais ba deixaram. oyo ba yamba ki ye. Aquele que o Elle a acolheram. donné le pouvoir. Ele deu o poder. Eloko liboso akoyeba. A primeira das Bato coisas baza é na Yesu te. aqueles que não Na têm biso Jesus. bato za na E Yesu. nós que Porque temos c'est na Jesus. biso ça na pouvoir. Ceux qui ont reçu Jésus ont reçu le pouvoir. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus n'ont pas aussi le pouvoir. Voilà pourquoi tu ne dois pas limiter l'œuvre du Saint-Esprit. Que eloko nzamba kosala te, eloko Satan ndemza kosala. Pasteur eloko asala eza nzambe te, eloko eza ya Satan te. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Notre qualité d'abord sur la terre, c'est le pouvoir. Les chrétiens ont la possibilité d'appeler ce qui n'existe pas ayé. Les chrétiens ont la possibilité de dire au nom de Jésus. Pourquoi on peut croire que Satan a muta kosalango et nzamba kosalango te? Deus não vai conseguir. La différence de recevoir Jésus, c'est la manifestation du pouvoir. É a manifestação do À poder. tous ceux qui l'ont reçu. A todos aqueles Pourquoi que à tous ceux qui l'ont receberam? reçu? Parce que lorsque Satan a sali rébellion likolo, Quando Satanás fez a rebelião lá no céu, Nzamba bwa qui est nassé. Jesus lhe rejeitou a Nzamba longola ka pouvoir te. Jesus não lhe tirou o Nzamba poder. tika ke na pouvoir. Jesus o deixou com poder. Na makote ya kosala makambo Com fala a sala. possibilidade de fazer Alors tudo. Yesu tango aye. Quando Jesus Ezalaki veio, parce que Nzamba atalaki. era porque Deus Amonaki ke bato baza na mabele. Aqueles que estão na Liboso ya terra. Satan bako résister E então te. Satanás não vai Pourquoi conseguir ils n'ont pas un resistir? pouvoir? Porque ele não tem Le o poder. diable a le pouvoir. O diabo tem o Po poder. bato oyo bakoma pe na nguya. Aquelas pessoas que Ya têm kodefie poder. Satana. Il faut mwana nanga akita na Tem que ser mabele. que o meu filho tenha que descer. Soki na mwana terra. nanga kiti na Se mabele. o meu filho descer Bato na terra, bayambi ye. as pessoas vão lhe Akotisi acolher. bango na bonzambe na biso. C'est comme ça bato wana pe bakokoma lokola biso na likolo. Voilà pourquoi il est écrit. Por isso está escrito. Jésus-Christ Jesus Cristo. est le fils unique de Dieu, Ele é o filho le único de prototype Deus. pour des frères. Prototype C'est-à-dire, para os irmãos. Quer l'image dizer, à Jésus, a imagem c'est de l'image que Jesus. nous, É a nous imagem que avons. nós Si temos. sur la terre, Satan a Se sobre a terra, Satanás un não consegue chrétien, prender Satan a Jesus. Cristão, Satanás não pode Si conseguir sur la prender. terre, le Se diable sobre a terra, a o diabo piétiner Jésus, não consegue pisar un chrétien Jesus. sur la terre, Satan cristão a na piétiner. terra, Satanás não Moi, pode je ne pisar. limite pas l'œuvre Eu de não Dieu. limito. Une vie chrétienne qui n'a pas de pouvoir, Uma vida cristã c'est que não une tem chrétienne qui poder. sera toujours dans des É échecs. cristão terá somente reprovação. Comme mutasambela kola bapena lalaki na Pessoas butu estão na orando kompote dia bako noite. finanga Não na butu conseguiram, na vieram lalaki me bien enforcar. te na Não lamuki bien te. conseguiram, não Chrétien conseguiram. aza muta mystique. Cristão é uma pessoa, um homem místico. bakokanga libala na yo te. Como é que podem prender o seu makambo soko olobaka ebelebele te Outras coisas lamuka podem zero falar. esala A boca priere zero, ora faça lobanga na oração. yamba yesu Eu acolhi nazwa Jesus. nguya Eu tive nazoloba poder. Eu sou moto asimbi falado. viza A na pessoa nga que pegou maboko meu wana visto. esika Essas mãos moto estão asimbi queimadas. libala na nga Aquele que maboko pegou wana meu esika. visto. Essas mãos estão queimadas. Vous voyez un chrétien trop plaintif. O cristão muito... À tous ceux qui l'ont reçu, A todo aquele que lhe elle a donné le recebeu. pouvoir de Ele deu devenir. o poder de se C'est-à-dire tornar. là où la chair se Quer limite, dizer, onde a carne se là où la chair n'a pas de capacité, le nom de Jésus nous a donné le O pouvoir de nome de Jesus devenir. nos deu poder. Place maman abotanga na tata botanga Onde a mãe kokate nasceu, comme o pai moi não Yesu le conseguirá. komisanga pasteur. O nome de Jesus C'est-à-dire fez eloko as esalama te na famille na nga Aquilo à que nós travers le nom de fazemos, Jésus através je do nome de peux Jesus, devenir. Posso me tornar. Na famille na biso ministre azala te Família na não kombo na Yesu nakoki Em nome de kokoma Jesus, eu posso ministre. me tornar ministro. Il m'a donné le pouvoir. Ele me deu o Le poder. pouvoir vient pourquoi? O poder vem por quem? Le pouvoir c'est la capacité O poder é a qui te fait capacidade dominer. que te faz Lorsqu'on dit dominar. celui-là a le pouvoir, Quando diz ça aquele dit il a tem la poder, capacité de dominer. ele tem a Et capacidade on de ne peut dominar. jamais dominer en étant humain sur la chair. Não se pode On ne dominar domine que enquanto lorsqu'on humano. est spirituel, Domina somente lorsqu'on quando est un somos homme spirituel. quando se Dans la torna um loi, on espírito. a la dimension d'un Quando homme se faz spirituel. entrar na dimensão Il faut do que homem ta espiritual. nature se révèle. A sua natureza tem que Il faut que se tornar. nature na yo A sua bima. natureza tem que sair. Soki nature na yo bimi te, Sua natureza okoleka vai na sair. mokili oyo inaperçu. Vais passar desse Tu ne vas mundo pas marquer les despercebido. esprits. Não vais marcar Tu ne os peux pas espíritos. toucher les vies si Não tu es vais humain. tocar os espíritos Non. se fores humano. Yango moi Bible elobi na biso, Por isso a Bíblia diz ce que jour-là, il a emmené ses Ele captifs. levou os cativos. Akendaka na bango Ele foi com os na cativos. kokotisa bango na nature ya Fazer likolo. a natureza de Après cima. akomisi bango badon mpo na bato. Depois se tornou Même dans le les dons ministère, para as pessoas. tu Même ne no peux pas ministério. marquer des vies Não pode si marcar tu es un as théologien. vidas. Se você On é marque teólogo, des vies marque lorsque as tu es vidas. un homme spirituel. Quando você é um homem espiritual. Elle a donné le pouvoir. Ele deu poder. On ajoute encore, E acrescenta mais.
lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bato wana babotami te aqueles que só não nasceram na mai, na makila, do sangue, ni na volonté ya moto, nem da vontade mais do babotami na volonté ya nasceram Nzambe. da vontade de Deus. Celui qui est né de la volonté de Dieu, Aquele que nasceu da en vontade de lui, Deus, il nele, porte les ADN de Dieu. ele leva a DNA de Deus. Je ne suis pas né na volonté ya bato. Tala yala ba naissance musu moni bana musu ba kota na ba famille, papa na maman ba yeba te mwana na bimina mo. Ce n'était pas la volonté de. Bango ba mema kaka zemi, mais sur le plan spirituel, na bota maka déjà pour na ko sala mission mwana para mabele. fazer uma missão cá na terra. Yo moni bana musu ba na libumu papa na mama zo menacer seme bima ba menacer e bimati. Bana bongo soki ba koli. Essas crianças Ba vão la crescer. tous bana ba sala makamine na. São filhos que fazem. Je ne suis pas né de la volonté de Eu não l'homme. fui nascido na Na vontade bota dos maka te po homens. papa na mama ka Não fui bakuta na nascido te. de pai e mãe Bango se basala encontraram. kaka rencontre. Eles Mais fizeram sur um le encontro. plan Mas spirituel, no plano Dieu espiritual, savait déjà qu'il Deus já fallait na sabia botama. que eu Et à un tinha moment, nascido ao Jésus momento. fallait y en a vinanga Jesus afin tinha que na que koma vir na boto minha vida, mosusu. enfim que me torne uma outra pessoa. Lorsqu'il n'y a pas la deuxième naissance, Quando não há um segundo l'homme n'entre nascimento, pas dans sa nature o spirituelle. homem não entra na sua natureza espiritual. Yonga mutakoba na koloba makambo molimo A pessoa pode prophétisation começar a ça falar, salibo. profetizar e Si tudo mais. Jésus n'est pas élevé, enseigné, il n'y a Si pas Jesus une não foi nouvelle elevado, naissance. não, mas Et lorsqu'il n'y a não pas une novo nouvelle nascimento. naissance, c'est qu'il n'y a pas la puissance de Dieu. Quando não há um novo nascimento, não há o poder de Deus. Lesquels babotamite na volonté ya moto, Aqueles que não nasceram ni na vontade mai dos ni na homens, makila, nem de água mais nem do babotami na sangue, volonté ya Nzambe. nasceram na vontade de Papa Deus. Saint Paul yango komona na Pai famille. São Paulo, por Lorsque nossa tozwaka família, appel à Nzambe, quando recebemos a mutu chamada akomi de kosalela Deus, Nzambe, a pessoa vai servir akomi a mwana na Deus, Nzambe, se torna filho omona de memi Deus. bandeko bobotama na bango Mesmo isso aqui bakomprenaka o nasceram, lisusu já não te. te compreendam. omona bate bato mosusu na bafamile bakoma oloba Sabe seke ya as famílias simbakisi. Pourquoi? Ou seja, que Parce ele que pegou bayebi ndenge feitiço. bobotamela, Porque eles sabem bayebi como você ndenge fala assim, okolela, sabe bayebi como você ndenge cresceu, otangela, sabe como bayebi é que ndenge você ozalela. estudou, sabe Mais como é que você comment é. makambo ekoko mosalela yo? Como é que Oui, essas coisas podem makambo ndenge acontecer? mosalela ngai Essa coisa parce que vai naza su acontecer. même nature na bino Porque te. não sou da mesma natureza Tobima que libumu vocês. moko, Somos mais do toza mesmo même vestido. nature te sur Mas le não plan temos spirituel. mesma natureza no plano espiritual. Tous nous pouvons parler de Jésus, Todos podemos mais falar maman de Philo, Jesus. nous tous, Mas notre todos. manifestation du nom de Jésus dans ndenge moko A te. nossa Ça dépend de manifestação notre do nome de nature Jesus não é a mesma, automata. depende da nossa natureza. On a besoin de bana musu depuis ko bota bana bango. Há outros Il y a eu filhos da beaucoup sua de nação. signes. Houve muitos Mutu sinais. musu azala mwana mukie. Outra pessoa era Mais na kati criança. ndako na bango, Mas na sua lorsqu'il y a casa, quelque chose, mwana nsuka Quando batuna ba alguma conseil coisa ele bana. caçule. Mutu musu azala mwana mukie, Era mais na kibu criança. mwana mukie nazala ko sambela batu. Mas das Batu suas bazo irmãs orava bika. para as Baza déjà ba pessoas homme são mis à part. São Nzamba homens tsaka bango déjà controlados. Deus mupanzi. já lhes colocou Non, lá. non, yambi na Yesu te, Non, mais na colheu famille Jesus. mutu abela zui maya sambeli, Mas na família apesi só moto vai moto pegar ana água, pabiki. a pessoa vai ficar Cette bem. grâce était déjà. Essa graça Et já pendant que existia. on a rencontre na Jésus, encontro lorsque com Jesus, rencontre salami, quando encontra Yesu longolio humain, Jesus, a commission divin, tornou a divino. matition na Sem nature. subir na natureza. Dans la bateau, on a solo banabino parce que Aquelas Dieu m'a pessoas estão montré, falando, porque Deus c'est te avec mostrou. vous qu'on va marquer ce É pays. convosco que vamos Nous marcar n'allons o pas país. faire le ministère de beaucoup parler. ministère On de va faire falar le ministère muito. de mystère, Vamos falar de la do ministério- démonstration de la parole de Dieu. Da demonstração da palavra de Apôtre Deus. Paul Azoloba, Apôtre ma Paul- prédication A minha pregação n'était pas assise sur des discours persuasifs, somente mais sur la discours puissance et la démonstration de Dieu. Poder a demonstração. Là où le nom de Jésus est cité, Onde o il nome faut de que des Jesus vies changent. a vida Là où le nom de mudada. Jésus est cité, Onde o nome de il faut Jesus que é les maladies citado. quittent les As corps. doenças devem sair Il faut do que corpo. baselibe kwea. Tem que Il faut sair que do batuma UTI. voyager As bakendaka. pessoas têm que Et viajar. tongo lelo peza tongo na yo. Essa manhã Tala e bato sua ozomona manhã. bakei As pessoas estão anticiper vendo yo que kaka. anticiparam. Yo peta na yo yango Você lolo. tá no seu tempo Nazo esse. déclarer na kati Eu vou église. declarar Je na ne minha parle igreja. pas état Eu não humain. falo Je enquanto parle humano. état une personne qui a la Eu falo nature enquanto pessoa que céleste. tem a natureza celestial. Il faut que tu Tu partes. tens que ir. okoya en église ite 50 10 ans na Não même pode vir à problème. igreja 5 Église anos, eza tem ya problema, Yesu. problema, a igreja de Jesus. L'église c'est l'ambassade de Igreja Jésus. é embaixada Tu ne peux de pas Jesus. venir à l'église avec de Não telles pode vir à maladies, igreja com des muitas années, des doenças, années. de anos, Non. não. Bamemi problème, bamemi cas, bamemi makambo. mesmo Nabisaki caso. Nzambe, É o tu m'as discernement. pas appelé Não me pour la chamaste. kobersaka ba problème, mais tu m'as appelé pour chasser les problèmes. Para expulsar os Jésus problemas. bato balandaka ye. Jesus é Yesu asalaka filho. église te mama filo. Jesus não fez igreja. Abanda kotambola na balabala. Ele andava Pourquoi ba na foule rua. balanda kolanda Yesu Por que que a tamu multidão nyonso? seguia Parce que Jesus? lorsque balandaki ye, Quando les gens seguiam, voyaient as pessoas que viam. Dieu est avec cet homme. Que Deus está com este homem. Et
está nos dizer oyo ya sala. aquilo que ele fez. Si nós teremos a fé, vamos fazer mais do que ele. Vamos manifestar mais do que ele. C'est possible que quand je parle comme ça, tu vois là, les anges qui pour enseigner. Os anjos que estão neste lugar. Tu achas que o lugar que estamos aqui ici il y a un Dieu. Aqui há Deus. Ici il y a un Dieu qui change de vie. Aqui há Deus que muda de vie. Vamos celebrar outros casamentos. Tout dépend de la façon que tu m'écoutes et de la nature. Pourquoi Dieu t'a créé tripartite? L'esprit, l'âme et le corps. Por que Deus te criou assim? O que seu espírito faz? Pourquoi ton esprit est en toi? Por que seu espírito está em ti? Pourquoi quand l'esprit n'est plus, cette chair devient cadavre? A carne se torna et pendant que tu vis, esprit n'est salarani. E quando tu vives, o que esse espírito faz? Jésus n'a jamais été un homme ordinaire. Jesus nunca foi homem ordinário. Bible confirmé. Il était un prophète. Era profeta. Fort en puissance et en œuvre. E em obra. Je vois dans l'église tout est à Kansango malamu mama filo. Babilo kwane loka bibi mutu na nzoto. Elo kwana pesa mutu prophétie na détail et salini. Et salani na nini? Profecia detalhes vai fazer o quê? Otanga teke beka ya Paul ekweya. Vimos as camas do Paulo caiu. Alors lorsque nous tobotame panzambe, quando nós nascemos a Deus, nous sommes des héritiers. Nós somos herdeiros. Estamos a levar o seu DNA. Estamos a levar o DNA de Deus. Todo filho. Todo filho. Querendo ou não. O pai te cria como não. Por fim não se muda o sangue do pai. Pode mudar o nome, trocar o nome. Pode ir no basanzaka yango te engena bisa mutu moko mokili ekopeso bakombo nyonso bato bakoloba nyonso bakoloba likolo na yo me makila na yo ya kati ya bonzambe bakosanze yango te. Ce qui fait la force de l'homme eza bakombo bazobamba yo te mais eza identité efondaka na kati na yo. Lion atakoli atikalaka kaka lion mokolo moko te mbwa akokoma lion jamais eza likambo ya makila. Biso ya nzambe ata bolobi bofingi ata botsoli ata bobloke na suka nango bokokoka te po toza na makila ya nzambe. On ne change pas l'ADN. Bamongolaka ADN te. On ne peut changer l'ADN. yango moninga mokolo moko to oyokanga nazoteya lokola tata ya mokapo ya luka mpo na kati na nga adeni ya salomo ezawa adeni ya nguya ya puissance adeni qui transforme des histoires. On ne change pas l'ADN. Tu peux me changer des églises mais l'homme intérieur ne change pas. Voilà. Obotami na ministère oyo oyebi nzambe na ministère oyo omoni nzambe na ministère oyo je fais la continuité du sang de mon père. Yo kokufa te ton onction kozala limité te batata mikolo fo baya koluka yo bamama mikolo fo baya koluka yo parce que l'ADN on ne change pas. Yana bato musoko obwaka ye wapi atotie ye wapi problème eza place otie ye te problème eza ya ADN eza na kati na ye. L'ADN ne finira par parler. Kokanza de liyo po akoli mikuwa mbwa osome jamais soki agangi mbwa okima. On ne change pas l'ADN. Alors lorsque Jésus est venu, quando Jesus veio, quando Jesus veio, a contribution na ADN fez entrar no DNA ya bonzambe de Deus. ADN ya bato bakendaka mosika. DNA daqueles que vão ADN ya bato bamarkaka. DNA daqueles que Si Jésus avait traîné de foule, vous allez voir cette église aux alarmes. Dans peu de temps, je te há pouco tempo. Biso ezaki cité, biso ezali kasate, notre maître tel qu'il était, tel que nous sommes. Oyo ya sala na mabele.
yango biso pe de kosala. Je ne peux jamais limiter la puissance de Dieu. Limitar o poder de Deus. N'église oyo baka difficile nyonso nazolo batongo lelo okobima wa pepele bamakambo oyo etungisaka oyo il faut sila il faut tikala il faut longwa il faut sila. Le temps de la fin, le ministère ce n'est pas le fait de beaucoup parler mais de montrer comment Dieu agit, comment Dieu se manifeste. Alors écoutez-moi, la bonne nouvelle est ça. A boa nova é o quê? Lorsque nós solobela, quando eu estou a falar ADN de Dieu, DNA de Deus, os pais que nos nasceram tem DNA que eles nos dão. scientifique, sangue científico, humano, que está fazendo com que tivemos com seu pai. Quando ser parecido com seu pai, ser parecido com sua mãe, é que chama de DNA. Que esse DNA que está dentro. A poder genético. Quando olhar para Charlie, estão vendo para porque ele é parecido com ele. Ele saiu la bonne nouvelle est que lorsque nous recevons l'ADN de Dieu qui est spirituel, parce que l'esprit est toujours au-dessus de la chair. Lorsque nous recevons l'ADN spirituel, l'ADN physique y a batata na biso, automatiquement ils allaient sous l'angouyate, parce qu'il y a l'ADN spirituel qui est élevé. Yongo moninga papa nanga sala moteité, mais na lande ADN na yete, ngene mo créer ADN nanga pona komi mwana na nzambe. Tu n'es pas obligé à kosuka ndenge tata na bino suka. Tu n'es pas obligé à kosuka ndenge maman na bino suka. Wone zala ADN physique, mais l'ADN spirituel t'appelle que tu es prophétesse. L'ADN spirituel t'appelle que tu es roi. L'ADN spirituel t'appelle que tu es grand. Même la famille de mon père, na ADN na bango mosala nzambe azalaki motosala nzambe amonana te. Mais lorsque moi je reçu Jésus m'a dit Moïse oza sous appartenance à ADN wana te, il faut qu'on ait ADN spirituel. Je t'ai prévu comme un pasteur. Aujourd'hui je te connecte à l'ADN spirituel. Il faut qu'on ait ADN na yo spirituel. Si tu es appelé prophète, il faut être prophète. L'ADN spirituel, il y a Jérémie, le prophète des nations. Mais pas parents ne baye bakiti. Yango woni mokolo même nzamba bimeli. Jérémie azolo banasa na ngamwa na mukie. Oza mona mukie papa ade na tata na bino. Mais par rapport à Lola, tu as la grandeur. Tu es plus que celle de personnes que tu vois. L'ADN spirituel. Alors dans l'ADN spirituel, écoutez-moi, non cité déjà. Lorsque tu es né de Dieu, Papa São Paulo, ADN spirituel te fait devenir un vieillard, mais dans le corps d'un jeune. Velho, mas no corpo de uma criança. Petit mais costaud. Pequeno mas gigante. L'ADN spirituel, quand tu reçois Jésus, te fait devenir un vieillard, mais dans le corps d'un jeune. De uma criança, de jovem. Pourquoi? Por quê? Parce que lorsque tu es né spirituellement, porque quando você nasce tu entres dans tes archives spirituelles. Tu entra no arquivo espiritual. Alors on va aller. Vamos indo. Le corps et l'esprit. O corpo qui est plus âgé? Quem tem mais idade? Wow. Entre le corps et l'esprit, c'est l'esprit qui est plus âgé. Le corps a été formé na poussière ya mabele, na tamoko pour travailler na tamoko pour kufa. Mais l'esprit de l'homme n'a pas été créé le même jour que la chair. L'esprit existait déjà dans l'éternité. Et ça l'a qu'à déjà. Les promesses, la granère, il faut dans l'enzoto te. Il faut dans l'esprit soko na kata moto. Zoto ezaka pour y accompagner yango. Mais déjà l'esprit, ça l'a qu'à déjà. Et pendant déjà pour exister.
Voilà pourquoi un homme spirituel, c'est un vieillard. Mais son esprit est la sainteté. Tu peux voir une personne jeune, il parle étant jeune, mais quand tu l'écoutes, tu sens que non. Oh la jeunesse, génération. Pourquoi? Lorsque je suis né en Christ, mon esprit nautaki na éternité, nakozonga na éternité, na yakoya. Zoto nanga, yana asmoro ten esprit nanga. Zoto zomona esprit est vieillard. Voilà pourquoi mon mystère. Zamba Zoloba. Avant que le jour de Messie arrive, je vais envoyer Élie. Élie est vieillard. Aleka na ba deux rois dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Zamba lobi Élie fasonga. Élie akoya koma. Allons-y rapidement. Malachi chapitre 4. Malaquias capítulo 4. Verset 5. Verso 5. Malachi chapitre 4 verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Nakotinde la bino Élie le prophète. Avant que mokolo ya Yahweh ya. Nakotinde Élie le prophète. Élie koya comment? Élie est déjà parti. Élie déjà koufa. Écoutez bien cette histoire. Oh, Élie foya. Bana Israël ba bakabilaka. Que le Messie akoya kaka. Messie akosonga. Mais avant songa il faut Élie ya. Oh! Portanto, bozela Élie ya. Elaka na mwasi moko ne Elisabeth. Bafana na bango na mobile ne Zacharie. Boluka mwana oyate. Boluka mwana oyate. Boluka mwana oyate. Bafana bonjour. Mwana ye. Dans mwana ye. Balobi to pesa ye kombo ya Jean. Ye abotami lokola mwana. Bango nyonso bazomona Jean abotami. Mais sur le plan spirituel, tu as pris l'esprit d'un vieillard qui était Élie. Azokotisa na kati ya Jean. Un jeune qui marche, mais quand il parle, makamazolo bana génération na ye na ba étude ya tanga ezokokana te. Un vieillard qui est né parmi nous. Velho que nasceu no meio de nós. Bon, a différence. Estão vendo diferença? Comment cet homme se porte? Como é que este homem está indo? Altos filhos nas famílias. Toujours différent eram diferentes com outras crianças. Sa façon de réfléchir, sa façon de parler, sa façon de bato motema passe. C'est différent na bato mosusu. Bana wana baza bato normalité. Baza ba esprit kenaka. Vous savez pas, on nous dit les esprits des saints parvenir à la perfection. Les esprits des saints parvenir à la perfection. Où sont-ils ces esprits? Vous croyez que tous les hommes de Dieu qui font de grandes choses avec Dieu dans ce monde, qui font des miracles, des prodiges, vous croyez que ce sont des hommes ordinaires? Il y a l'incarnation des esprits. A encarnação dos espíritos. Mili-moi Élie, moli-moi Élie. Il y a Moïse, Moisés estão aqui na terra. Je te dis aujourd'hui, les esprits là, os espíritos estão aqui sobre a terra. Les esprits de saints parvenir à la perfection. O espírito que chegaram na perfeição. Mili-moi kenate. Aquele espírito nunca. Mili-moi sali. Aquele espírito está aqui. Ele tem adiantamento. Parce que son esprit, ce n'est pas l'esprit de ce siècle. Il parle des histoires, il y a des siècles, les séculos passados. Voilà pourquoi tu vas voir Jésus à l'âge de 12 ans. Na idade de 12 anos. Temple. No templo. Bibelobi afani na kati ya ba docteur de la loi. No meio dos doutores da lei. Jesus azoloba. Jesus falava. Ba docteur de la loi afani pembeni na ye. Bazo kama ba otuna age ya mwana oyo. Na makambo azoloba ezo bala na te. Asa mwana ya nani? Pourquoi faut pas la question bongo? Parce que Isaïe avait prophétisé. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. L'enfant a 12 ans. Mais le fils c'est Dieu. Voilà pourquoi lorsque l'enfant parle, otali âge na ye, âge ya 12 ans. Mais quand le fils parle, tu sais que 12
Não são coisas de criança de 2 anos. Tu dois marquer ta génération. Deves marcar a sua geração. Você não é homem desse século. Que les esprits des saints sont sur la terre. Apôtre Paul, nous prêchons la sagesse cachée et mystérieuse de Dieu. On confond dans la théologie, on peut ça coup Christologie haute, Christologie bas. Jamais baloma makamwana. Nunca falaram dessas coisas. Avoir l'information sur Dieu, ce n'est pas connaître Dieu. Não é conhecer Deus. Podem te mostrar que Deus faz isso, e no final não vais conhecer. Alors, tu dois retourner dans ta nature spirituelle. Je vais prier pour toi. Você que está aqui, ton esprit a une mission à accomplir. Você não nasceu do nada desta família. Você não saiu do nada desta família. Parce que toi, tu es un fils qui a été donné. Par toi, maman n'a pas de consolation. Par toi, son papa n'a pas espoir. Par toi, ce n'est pas impossible. Retourne dans ta nature spirituelle. Tu es sur la terre, mais tu n'es pas terre. Yosa ma belete, yosa molimo, yosa ma belete, yosa motaboke seni. A plupart ya bato nzamba izolaka. Eza papa banda isolo ko kamusa bato. Même sa bossa Elisabeth. Pas nzamba zalaka jamais stérile. Bato ne babengaka stérile. Donc moi tant ko bote koki. Nzamba lobi. Maintenant le temps est arrivé que Elisabeth faut monter. Et bato musu nzamba bomba bango. C'est un esprit qui va faire beaucoup de choses dans ce monde. Qui va fazer muita coisa neste mundo. Mais c'est tout un esprit. Lorsque ça va impacter beaucoup de choses. Ministère papa ça l'a posé. Dieu sait. Il y a un temps. Mais toi quand tu vas te présenter, on a un message spécifique qui va transformer pousser. Transformar as vidas. Tu n'es pas chair, tu es esprit. Você não é carne, você é espírito. Et ton esprit a besoin de retourner à sa vraie nature. L'omnipuissant, l'omniprésent de Dieu, il nous a donné ça par le Saint-Esprit. Nous la capacité l'omnipotence, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Je m'adresse à ton esprit. Je parle à ton esprit. Ce n'est que le fer qui aiguise le fer. Ce n'est que l'onction qui touche l'onction. Ce n'est que la grandeur qui touche la grandeur. Toi, tu dois commencer une nouvelle histoire. Problème, il y a Adèle. Dans la nature spirituelle. Tu n'es pas comme tous les membres de cette famille. C'est pas le rôle de bango nyonso basuka bongo yo pe fosuka bongo te. C'est pas le rôle de bango basala beauté fosuka te. Tu es une autre personne. Olata nzoto ya wana. Mais l'esprit na yo n'a jamais été créé par ton père ou ta mère. Ton esprit était déjà depuis l'éternité. Je cite, mais je m'adresse à vous. Je vais prier pour vous. Je vais déclarer pour vous. Le temps est arrivé. Sur la terre, nous ne sommes pas éternels. Il y a un temps au Tozalaka et il y a un temps on passe. Et le corps n'a que la mission d'aider l'esprit. Et ça, l'esprit ne se fatigue pas, mais la chair se fatigue. Alors le temps est arrivé. Toi, tu dois entrer dans tes archives célestes. Il faut nas coisas que Deus preparou para ti. Lève-toi là où tu es. Levanta onde se encontras. J'ai quelques minutes, je vais déclarer ça. Tu peux être l'enfant qui est né de la famille.
Aujourd'hui, tu as 35 ans, tu as 40 ans. Tu as 20 ans, tu as 18 ans. Tu as 27 ans, tu as 25 ans. Là, c'est l'âge de ta chair. Ce n'est pas l'âge de ton esprit. Dans ton esprit, il y a quelque chose qui bouillonne. Lève tes mains vers le Seigneur. Je vais faire une déclaration de 5 minutes. Faça uma declaração de Vous les hommes spirituels. Vocês os homens espirituais. Derrière toute rencontre Por trás de todo encontro se cache un mystère. se esconde um mistério. Dieu m'a jamais menti. Deus nunca me mentiu. C'était au début de l'année Desde o princípio que le Seigneur m'a parlé. que o Senhor me Que cette année, este ano, avec quelques personnes dans cette église, vous allez faire un nom dans ce pays. vocês vão fazer um Et nome Dieu ne ment pas. Deus não mente. Zambako sakate. Deus não mente. Mosala nzambe. O servo de Deus. Wana nzambo sawa. Lève tes mains, écoute-moi bien. Levanta a sua mão, ouça-me bem. Je veux que tout le monde lève les Eu mains. quero que todos levantem as suas Ça, mãos. c'est tout un culte d'impactation. Esse é um culto de Que impactação. ton esprit Que o seu doit espírito retourner à sa deve nature. retornar à sua natureza. Esprit na ofeza songa na nature O nango. espírito deve voltar à sua Esprit na natureza. ofeza songa na mosala na Deve yango. voltar à sua missão. Obima na libota wana mose ya libota wana te. Você não é daquela Oza na família. missionnaire na kati ya famille wana. Missionário naquela família. Oza na mission ya kosala na libota wana. Missão de fazer naquela Voilà pourquoi même kokola nozala toujours différent. Isso de Deus. Basouffrance ozala toujours différent. Sofrimento Bakosanga na ozala toujours différent. Parce que boza na même lignée é a spirituelle. mesma linhagem espiritual. Ta lignée est différente A sua linhagem que ba lignée na bango. e as suas linhagens. Moi je te parle, Eu te falo, fils, filho, fille d'alliance. filha de aliança. Cet ADN Este doit DNA crier en toi. deve gritar. Cet ADN Este DNA doit parler en deve toi. falar em Tu ne resteras pas toujours la même. será a mesma pessoa. Rebra sakara brosanda. Terebro sitera basaka. L'ange avec 6 ailes, il tourne dans la foule. Serviteur de Dieu soit concentré. Que cette grâce, cette onction que je t'ai apportée, ta fête de l'enculé. Que cette grâce, ta fête, que l'onction t'accompagne. C'est la grâce, c'est la grâce. Malgré la célibataire, malgré la célibat, malgré la bassesse, malgré la colère, ensemble au Manéron, pour voir le nom de Dieu, il a participé à la nature de Dieu. Que soit la grâce, 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 que soit la grâce. Arrêtez cette musique. My God, me para brusa carabassa. Oh Jésus. Oh Jésus. Me mare brusa carabassa. Je vois une ébullition dans l'église. Merci, cher Saint-Esprit. Une ébullition dans l'église. Dans la même chose, on va tomber sous soi. Comment on va bouclier à ma famille? Eles são escudo de Baza família. ba sécurité spirituelle ya mabota. Espiritual da Baza família. na message comme na libota. Baza ino ba sika ya kokotisa na libota. Je m'adresse à vous. Là où vous êtes. Écoutez ma voix. Je parle à votre sang. Ça c'est l'ADN spirituel. C'est Homme de Dieu, Homem de Deus. nature céleste, Natureza celestial. homme de Dieu, Homem de Deus. nature spirituelle, Natureza espiritual. homme de Dieu, homme qui va marquer le monde, homme de Dieu, vous n'avez pas allé sur le cycle à la famille, homme de Dieu, avale cette onction, avale cette grâce, avale, avale, avale,
Depuis la nuit, le Seigneur, merci Saint-Esprit. Au moment de bénir et de déclarer, je déclare, je parle, là où tu es, que les autres en parlent. Les Karabosaka. Parmi les femmes qui m'ont marqué, attends, je ne jamais oublier. Parmi les femmes qui m'ont marqué, c'est que je fais partie. Ce pays parle de la naissance n'a pas été prévue par mon père. C'était une naissance sur le plan scientifique et sur le plan spirituel. Mais je suis me l'a dit, c'est un mystère. Et ce mystère, c'est ce que je vous avais aujourd'hui. Voilà pourquoi la différence dans la monde. Voilà pourquoi tu as fait aussi différent de la monde. C'est que tu as une mission. Tu as une grâce. Tu ne vas pas parler de ça, on le dit au retour. Mais tu as une grâce prophétique tellement forte. Tellement forte. Le prophétique, ce n'est pas seulement voir la vie des gens, mais tu vas parler des vies vont bouger. Tu vas parler des salles qui vont bouger. Être le prophétique, c'est le fait des mots des esprits. Quand tu vas parler, ce n'est pas seulement les cerveaux, les malheurs, mais ce sont les cœurs qui seront venus pour toucher. L'idée, nous ont bougé. Les vies changent. Les hommes trouvent des consolations dans tes paroles. Tu n'es pas n'importe qui. Père, si je pose mon main sur la nation.
Seigneur.